अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो मैं आपको दम रिकॉर्ड करके देने लगा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनके गले फूल जाते हैं, गला बहुत बड़ा लगने लग जाता है, गीगा जिसको कहते हैं। खुसूसन नौउम्र लड़कियाँ जो होती हैं उनको ये बहुत बुरा लगता है और इसका इलाज भी काफ़ी मुश्किल है। आपने ऐसे करना है कि आप सरसों का तेल ले लें या आंवले का तेल ले लें, जो अपने पास रख लें और इसके साथ आपने आब ज़मज़म लेना है वो, और मेरा दम आपने तिलावत करना शुरू कर देना है। उस मरीज़ को भी पास ही बिठा लेना है, या अगर खुद मरीज़ है तो पास बैठ जाए और ये दम सुनना शुरू कर दे और इस तेल के ऊपर आब ज़मज़म के ऊपर वो दम कर ले और आब ज़मज़म को आपने पीना है। और वो जो तेल होगा आंवले का हो या सरसों का हो, वो आपने गले के ऊपर लगाना शुरू कर देना है। 40 दिन तक मुतवातर आपने इस दम को सुनना भी है और उसके ऊपर करना भी है। उस तेल को लगाना है, पानी को पीना है, इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी फरमा देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअस्माइकल हुस्ना या मन खलक़नी व सर्रानी या मन रज़क़नी व रब्बानी या मन अतअमनी व सक़ानी या मन तवासनी व अदनानी या मन असमनी व कफ़ानी या मन हफ़ज़ी व कलानी या मन वक़्फ़नी व हाज़ा फ़ी या मन अअज़्ज़नी व अअनानी या मन अमातनी व अहयानी या मन अय्यदनी व वल्लानी। सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअस्माइकल हुस्ना या मन खलक़नी व सर्रानी या मन रज़क़नी व रब्बानी या मन अतअमनी व सक़ानी या मन तवासनी व अदनानी या मन असमनी व कफ़ानी या मन हफ़ज़ी व कलानी या मन वक़्फ़नी व हाज़ानी या मन अअज़्ज़नी व अअनानी या मन अमातनी व अहयानी या मन अय्यदनी व वल्लानी। सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअस्माइकल हुस्ना या मन खलक़नी व सर्रानी या मन रज़क़नी व रब्बानी या मन अतअमनी व सक़ानी या मन तवासनी व अदनानी या मन असमनी व कफ़ानी या मन हफ़ज़ी व कलानी या मन वक़फ़नी व हाज़ानी या मन अअज़्ज़नी व अअनानी या मन अमातनी व अहयानी या मन अय्यदनी व वल्लानी। सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअस्माइकल हुस्ना या मन खलक़नी व सर्रानी या मन रज़क़नी व रब्बानी या मन अतअमनी व सक़ानी या मन तवासनी व अदनानी या मन असमनी व कफ़ानी या मन हफ़ज़ी व कलानी या मन वक़फ़नी या मन वक़फ़नी व हाज़ानी या मन अअज़्ज़नी व अअनानी
يا من أماتني وأحياني يا من أيدني وظلاني سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا من خلقني وسراني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من تواسني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظي وكلاني يا من وقفني وهذاني يا من أعزني وأعناني يا من أماتني وأحياني يا من أيدني وظلاني سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا من خلقني وسراني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من تواسني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من وقفني وهذاني يا من أعزني وأعناني يا من أماتني وأحياني يا من أيدني وظلاني سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا من خلقني وسراني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من تواسني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظي وكلاني يا من وقفني وهذاني يا من أعزني وأعناني يا من أماتني وأحياني يا من أيدني وولاني سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 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 أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 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 أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. بسم الله الرحمن الرحيم.
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 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 بسم الله الرحمن الرحيم أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد